Tống Miễn Ang vỗ nhẹ susunod vào mông na cô aakyat ấy, sa giọng entablado, nói lả lơi, hindi tiyak đùa kung cợt, magkakaroon em ng thích là ganitong tốt rồi. swerte. Cô gái nghiêng Sino người pa định ang hôn gustong anh ta, umakyat? nhưng lại liếc Lahat ay thấy tôi đang tahimik, ngồi trên ghế sofa. pinagpapawisan. Cô ấy Gamit sợ ang hãi, cultivation vội ng vàng 9th nhặt quần grade áo martial trên sàn để artist, che cơ natalo thể, niya si rụt Guan rè lang. núp sau lưng Tống Miễn. Ang talento ng Tống taong Miễn ito quay ay đầu hindi nhìn na tôi một natatalo cái, sa mga thờ ơ disipulo nói ng với cô malalaking gái, em sekta, về trước kahit đi. pa ng mga Holy Cô Land. gái không muốn đi, At nhưng vẫn bị saka, Tống Miễn lạnh pinaligtas lùng pa đẩy niya ra ang ngoài buhay cửa. ni Guan lang. Tiễn cô gái Iyon xong, ay Tống pagbibigay Miễn nhìn galang thấy sa chiếc vali akin. đặt ở cửa, Ang quay Crimson đầu, Sun sect như không có faction chuyện ko gì ay xảy ra, sumusuko na. hỏi tôi, Sabi sao ni không Zong bay? Shento, Tôi bình Sect thản trả Master, lời, chuyến kumusta bay naman bị ang hủy. ibang sekta? Tống Miễn xoa xoa Purple Void trán, Sect, ngồi xuống bên cạnh tôi. sumusuko. Ghế Wind sofa Thunder lún Sect, xuống một khoảng lớn. sumusuko. Anh ta nằm Ren lên đùi Family, tôi, nhắm mắt lại sumusuko. nói. Divine Chương một Calculation chuyến bay Sect, bị hủy đột ngột, sumusuko. tôi kéo vali Puppet trở về Sect, nhà. Vừa sumusuko. bước vào Sa cửa, tôi kompetisyong đã thấy ito, trên sàn si nhà vứt Yeming một ng chiếc tất Crimson đen Sun bị xé Sect nát. ang nagtagumpay Đây laban là sa lần thứ lahat ng 8 Tống kalaban. Miễn đưa những cô Siya ang gái khác numero nhau về 1. nhà. Trong Ayon phòng sa tắm, alituntunin tiếng nước ngayon, chảy xen lahat lẫn ng tiếng yaman cười ng trong Jenny trẻo của Sect một ay cô gái trẻ mapupunta vang sa lên. Crimson Sun Sect. Tôi không khóc, cũng không Senior làm ầm brother ĩ, Ye, chỉ ang lặng lẽ galing. ngồi trên ghế Senior sofa, brother đợi Ye, họ xong việc. gusto kong magkaanak Ai sa cũng nghĩ iyo. rằng tôi sẽ giống Senior như trước brother đây, Ye, tiếp tục tingnan làm mo kẻ si ako. mê mù quáng của Hinihiling Tống ko si Miễn. Senior brother Ye Nhưng không ngayong ai biết, gabi. ánh trăng Sabi sáng ng trong lòng mga tôi đã elder, trở sect về. master sa Sau isa't tối isa, nay, ang Tống Miễn batang kẻ đóng ito, thế này, mayroon na sẽ bị siyang mga đá. nagawa. Tiếng nước trong Hindi phòng tắm natin đột siya nhiên dừng lại. mapipigilan. Tôi bình Mabuti thản na ngồi lang trên at ghế hindi siya sofa trong masamang phòng khách, tao. nhìn cô Sa gái không mặc hinaharap, quần áo, mas trực mabuting tiếp bước iwasan ra nating từ phòng tắm. makabangga siya. Làn da cô ấy Yeming, trắng mịn, mamaya, phía trước ngực pumunta phải có ka vẽ một kasama bông si hồng đỏ Sulan sa rực. inner hall ng Vừa nhìn sekta. là biết tác phẩm của Tống Panahon Miễn. na para Anh ta pasyalan là một ninyo họa ang sĩ, Crimson Sun đặc biệt Heavenly thích vẽ Cave. lên cơ thể những cô Opo, gái trẻ để tìm mamaya, cảm hứng sáng tác. sasabihin ko kay Sulan. Vài giây sau, Sa Tống Miễn wakas, cũng bước ra khỏi makikita ko phòng na rin ang tắm. maalamat na Tóc loob anh ng còn ướt, Heavenly Cave. vài lọn lòa xòa Sa trên ibang trán, lugar, chiếc áo sa sơ mi tirahan ni trắng Sun dán chặt Buang, vào cơ bụng săn Baho, chắc. kumusta na ang Cô gái vui paghahanda? vẻ nhào vào lòng Tống Sagot Miễn, ni Sun ngước Baho, khuôn mặt ang nhỏ nhắn Imperial đầy ngưỡng family mộ. ay Anh winasak. Miễn, Si cách Wang sáng tác của Yuan anh Kui thật ay đặc biệt, galit na galit em kay rất thích. Yeming. Tống Miễn Sa vỗ nhẹ vào paghahanda, mông cô ấy, giọng napakasipag nói niya. lả lơi, Sabi đùa ni cợt, Sun Buang, em thích na là tốt ipadala mo rồi. na sa Crimson Cô Sun gái Sect. nghiêng người định hôn anh ta, Hintayin mo na nhưng lang lại ang liếc thấy pagbabalik tôi ng đang ngồi ama trên para ghế sa mga sofa. susunod na utos. Cô ấy sợ hãi, vội Sagot ni vàng nhặt Sun quần Baho, áo trên sàn opo. để che cơ thể, Sabi ni rụt Sun rè Buang, núp sau lưng Tống Miễn. napakagaling. Kung Tống hindi Miễn quay dahil sa đầu nhìn tôi panggugulo một ng cái, batang iyon, thờ ơ nói matagal với na cô sana gái, akong em sect về trước master. đi. Cô Sa gái không muốn đi, pagkakataong nhưng vẫn bị ito, Tống Miễn lạnh lùng hinding-hindi đẩy ko na ra siya ngoài cửa. bibigyan ng anumang Tiễn cô gái xong, pagkakataon. Tống Miễn nhìn Makalipas thấy ang chiếc ilang vali đặt ở sandali, cửa, sa inner quay hall đầu, ng Crimson nhưng không có Sun chuyện Sect, gì xảy ra, Yeming, hỏi tôi, Sulan, sao không sa bay? kasalukuyan, Tôi bình kayo thản ang trả may lời, chuyến bay pinakamahuhusay bị na hủy. potensyal sa Crimson Tống Sun Miễn Sect. xoa xoa trán, Ang ngồi xuống Heavenly bên Cave cạnh sa tôi. loob ng Ghế Crimson sofa Sun lún Sect ay xuống một khoảng espesyal na lớn. ginagamit Anh ta para sa nằm lên đùi tôi, cultivation. nhắm Ito mắt ay lại isang nói. mahalagang yaman. Kailangan ninyo itong pahalagahan. Master, kami lang po ba? Oo, kayong dalawa lang. Sa kasalukuyan, ang ibang mga disipulo ay walang kwalipikasyon. Kayo ang unang grupo. Unang grupo. Ibig sabihin, ang mga yaman sa loob ay pinakakumpleto, at walang ibang makikipag-agawan. Hindi na kailangang matakot sa anuman. Sa isip ni Yeming, syempre, si Master ang magbibigay ng pinakamagandang pagkakataon sa amin. Tanong ni Yeming, Master Martial Uncle, may isang bagay akong hindi maintindihan. Malinaw na si Elder Sun ay isang nakatagong panganib. Bakit hindi nyo siya agad inalis, bagkos ay hinayaan nyo siyang bumuo ng mga alyansa? Ang kanyang personal na lakas ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit ang kanyang anak, si Sun Baho, ay miyembro ng Holy Land, at sa hinaharap, may posibilidad pa siyang maging Holy Son. Hindi namin siya kayang galawin. Ngunit mabuti na lang, ang East Chi Academy ay hindi rin mahina, isang 10,000 taong sekta. Kapag nakapasok ka na roon, hindi na siya magiging banta sa iyo. Kapag lumakas ka na, ano pa ang isang Sunbuang? Sa isip ni Yeming, pag-aalaga ng tigre na magdudulot ng panganib. Hindi ba mas mabuti pang putulin na agad ang kamay ng isang mandirigma? Masyadong nag-aalala si Martial Uncle, natatakot na ang pagkamatay ni Sun Buang ay magdulot ng mas malaking gulo. Ang daanan papunta sa Crimson Sun Heavenly Cave ay nakakonekta na. Handa na ba kayo? Handa na po. Pakiusap, Elder Shishang, simulan na. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Na-activate ang daanan.
Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Crimson Sun Heavenly Cave, ito na ang Heavenly Cave. Medyo kahawig ng ikalawang level ng Spirit River Secret Realm. Parehong walang araw o buwan, ngunit may malaking pagkakaiba. Dahil ang Spirit River Secret Realm ay ang Heavenly Cave ng Taiyi Sect. Hindi ba't doon ay pinipigilan ng realm? Siguro para sanayin din ang mga disipulo. Tungkol naman sa pagkakaiba ng mga Heavenly Cave, iyon ay dahil magkakaiba rin ang martial Dao will ng bawat martial god. Lan, hindi ko inaasahan na marami ka palang alam. Noong bata ako, maswerte akong nakasama kay Ama sa pagbisita sa isang Holy Lord ng Holy Land. Mula sa kanilang usapan, nalaman ko ang mga ito. Mingge, kung interesado ka sa aking pagkatao, maaari kong mabilis na tinakpan ni Yeming ang bibig ni Solan gamit ang kanyang kamay. Alam kong nag-aalala ka para sa aking kaligtasan. Hindi kailangang magmadali. Kapag gusto mo nang sabihin, saka mo na lang sabihin, ayos lang. Sa pagkakataong ito, hindi naman tayo tulad ng nasa Secret Realm na puro kaaway sa paligid, at wala ring limitasyon sa oras. Ang ibos ng Heavenly Cave ay tayong dalawa lang. Dahan-dahan tayong maglakad-lakad. Samantala, pabalik sa Great Hall ng Crimson Sun Sect, kung sasabihin ko ito, walang maniniwala. Nakuha lang natin ang Crimson Sun Heavenly Cave, ngunit hindi tayo nito kinilala, at wala tayong paraan para kontrolin ito ng lubusan. Tama ka. Ang Crimson Sun Heavenly Cave ay itinayo ng Crimson Sun Sect noong sinaunang panahon, espesyal na ginamit para sanayin ang mga disipulo sa martial artist realm, at pinapayagan lamang ang mga martial artists na pumasok. Mahirap tayong makialam. Noon, ikaw at si Gao Fengxian, napakaganda ng inyong potensyal, ngunit hindi pa rin kayo kinilala ng Heavenly Cave. Hindi lang tayo. Sa loob ng mahigit 200 taon, wala ni isang tao mula sa ating Crimson Sun Sect ang nagtagumpay. Noon, kulang ang aking pangunawa, kaya nadamay si Senior Brother. Ngunit naniniwala ako, sa potensyal ni Yeming at Sulan, tiyak na magtatagumpay sila. Tiyak na makukuha nila ang Crimson Sun Token, at mula noon, malaya na silang makakapasok sa Heavenly Cave, walang hadlang, at malayang makakakuha ng mga yaman. Samantala, sa tirahan ni Sun Guang, Ama, ang tatlong ito ay ang mga inirekomenda ni Huang Yuankui, mga disipulo ng Sword Lake Holy Land. Kahit sa Holy Land, sila ay mga nangungunang disipulo sa martial artist realm. Hindi masama, ang tatlong ito, may matatalim na aura at makakapal na Yuan Qi. Bawat isa sa kanila ay mas malakas pa kaysa kay Guan Lang. Ang pagharap kay Yeming ay tiyak na walang problema. Si Yang Fei, Tu Sheng, Dingbo, mamaya, dadalhin kayo ni Ama sa Crimson Sun Heavenly Cave. Ang mga yaman sa loob, kunin ninyo ang gusto ninyo. Isa lang ang hiling ko, hulihin ng buhay si Sulan, patayin si Yeming. Tungkol dito, Senior Brother, huwag kang mag-alala. Kailan ba nagpatalo ang aming Sword Lake? Ang mas ipinagtataka ko ay kung paano makakapasok sa Heavenly Cave. Hindi ba't ang pasukan ay dapat nasa kamay ng Sect Master? Haha, si Zhong Shento at ang iba pa ay hindi pa ganap na nakokontrol ang Heavenly Cave, kaya hindi nila alam na ang pasukan sa Crimson Sun Heavenly Cave ay hindi lamang isa. 30 taon na ang nakalilipas, nagkataong natuklasan ko ang isang pasukan. Ito ay isang lihim na ako lamang ang nakakaalam. Hindi dapat ito ipagpaliban. Umalis na kayo agad. Sige, naway swertehin kayo. Ang tatlo ay nai-teleport na sa loob ng Heavenly Cave, tanong ni Sun Baho, Yuan Kui, sigurado ka bang magtatagumpay silang tatlo? Narinig ko na sila ay mga kayamanan ng Sword Lake, may pambihirang potensyal. May ilang mga elder na may mataas na posisyon ang nagbabalak na kunin sila bilang direct disciples. Kapag may nangyari sa kanila, sagot ni Huang Yuan Kui, Brother Baho, huwag kang mag-alala. Sila, kahit sa bilang o sa realm, ay may malaking kalamangan.
Kahit pa si Yeming ay tunay na tagapagmana ng Undying Divine Palace, tiyak na mamamatay siya. Samantala, sina Yeming at Sulan ay naglalakad-lakad sa loob ng Heavenly Cave, biglang huminto si Yeming. Isang anino ang lumitaw. Naglakad-lakad ng matagal, sa wakas, may kaunting nangyari na. Ikaw ba ang tagapamahala sa loob ng Chương 1 chuyến Heavenly bay bị Cave? hủy đột ngột, Ako ang tôi kéo Spirit vali Lord trở ng về nhà. Crimson Sun Vừa Heavenly bước vào Cave. cửa, tôi đã Mayroon thấy akong trên sàn nhà otoridad vứt na một chiếc kontrolin tất ng đen bị Heavenly xé Cave, nát. at Đây là responsable lần sa thứ 8 paggabay Tống sa Miễn inyo đưa những para cô gái tanggapin khác ang nhau về pagsubok. nhà. Trong phòng Paliwanag tắm, ni tiếng Baining, nước chảy xen lẫn Master, tiếng cười trong trẻo của một cô karaniwan, sa gái loob trẻ ng vang lên. Heavenly Cave ay may Tôi không Spirit khóc, Lord. cũng không làm ầm ĩ, Ang chỉ Spirit lặng Lord lẽ ay ngồi nilikha trên ghế mula sa sofa, kaluluwa ng đợi họ tao, xong việc. na pananatili Ai ang cũng nghĩ kakayahang rằng tôi sẽ mag-isip giống ng như trước đây, mag-isa. tiếp tục làm kẻ Noong si nasa mê mù Spirit quáng River của Tống Secret Miễn. Realm tayo, Nhưng không ang ai biết, gumabay sa ánh atin trăng doon sáng ay trong isa lòng ring tôi đã Spirit trở Lord. về. Sau tối Para nay, makapasok Tống sa Miễn kẻ đóng thế kaloob-looban này ng sẽ bị Heavenly đá. Cave, kailangang Tiếng nước trong sumailalim phòng sa tắm đột nhiên pagsubok dừng para lại. malaman Tôi kung bình thản ngồi kwalipikado. trên ghế sofa trong phòng khách, Ngayon, nhìn may cô iba pang gái không tao mặc sa quần áo, Heavenly Cave. trực tiếp bước ra từ Maghintay phòng kayo tắm. sandali. Là Kapag da cô kumpleto ấy na ang trắng mịn, lahat, phía agad trước na ngực phải có magsisimula vẽ ang một bông hồng pagsubok. đỏ rực. Ano? Vừa May nhìn là iba biết tác pa. phẩm của Tống Malinaw Miễn. na sinabi Anh ni ta là Master một na họa sĩ, tayong dalawa đặc biệt lang. thích vẽ lên Bakit cơ may thể iba những pa? cô gái trẻ để Haha, tìm cảm hứng sáng tác. napakaraming yuan chi Vài giây sau, crystals. Tống Mukhang Miễn ang cũng bước antas ra ng khỏi phòng Heavenly tắm. Cave na ito ay Tóc hindi anh còn ướt, nalalayo sa vài munting lọn lòa Heavenly xòa Cave trên ng trán, Sword Lake. chiếc áo sơ mi trắng dán chặt Siguradong vào cơ maraming bụng săn chắc. magagandang bagay dito. Cô gái vui vẻ Sino nhào vào kayo? lòng Tống Miễn, Bakit kayo nhếch khuôn naririto mặt sa nhỏ loob ng nhắn đầy Heavenly ngưỡng mộ. Cave ng Anh Miễn, Crimson cách Sunset? sáng tác của anh thật đặc Makinig biệt, kang em mabuti. rất thích. Ako si Siang Tống Miễn Fei. vỗ nhẹ Ang vào mông dalawang cô ấy, kasama ko ay giọng sina nói Tu lả Sheng lơi, at Ding đùa Bu. cợt. Em Lahat thích là kami tốt ay mga rồi. disipulo ng Cô gái Sword nghiêng Lake. người định hôn anh Kumpara ta, sa mga nhưng hamak lại na liếc thấy sekta tôi tulad đang ng ngồi sa trên ghế inyo, sofa. langit at Cô lupa ang ấy sợ hãi, pagitan. vội vàng nhặt quần Teka áo muna, trên sàn để ang che cơ ganda ng thể, binibining rụt rè ito. núp sau lưng Hindi Tống Miễn. nakapagtatakang Tống gustong Miễn quay hulihin đầu siya nhìn ng tôi một buhay ni cái, Brother thờ Baho. ơ nói với cô Ano sa gái, tingin em về ninyo, trước kung đi. dito natin siya Cô gái tikman, không muốn đi, magagalit nhưng kaya vẫn si bị Son Tống Miễn Baho. lạnh lùng đẩy ra ngoài Si cửa. Son Baho, Tiễn sa cô Sword gái Lake, xong, isa Tống Miễn lamang nhìn siyang thấy chiếc vali ordinaryong đặt ở cửa, disipulo. quay đầu, Ngunit như không có tayo, chuyện gì sa xảy ra, hinaharap, hỏi tôi, maaaring sao maging không kasing bay? tanyag ng isang Tôi bình thản horizon. trả lời, chuyến bay bị Kahit hủy. tikman, Ồ, pa natin ang Tống babae Miễn xoa niya, xoa ano trán, naman ang ngồi xuống magagawa bên niya? cạnh tôi. Ghế Kayo, sofa lún xuống mga, một khoảng lớn. tinapak ni Anh Yeming ta ang nằm lên balikat đùi ni tôi, Sulan nhắm para mắt lại pigilan nói. siya. Huwag kang Chương một magalit. chuyến bay bị hủy đột ngột, Mga patay tôi na kéo sila. vali trở về Sabi nhà. ng Spirit Lord, Vừa bước vào kompleto cửa, na kayo. tôi đã thấy trên sàn nhà vứt Magsisimula một na chiếc ang tất đen pagsubok bị sa xé nát. kwalifikasyon. Đây là lần Isang thứ 8 sinag ng Tống Miễn đưa liwanag ang những cô gái umikot sa khác nhau katawan về ni nhà. Yeming, Trong mid-grade phòng heaven tắm, earth tiếng treasure nước chảy body. xen lẫn tiếng cười trong trẻo của Potential, một cô top gái trẻ top, vang lên. fast, siya, Tôi không khóc, katulad cũng natin, không làm ầm ĩ, parehong chỉ mid-grade lặng lẽ treasure ngồi trên body. ghế sofa, At saka, đợi họ ang xong việc. potential niya ay Ai top cũng nghĩ top. rằng tôi Ang sẽ giống như potential trước đây, natin ay tiếp tục mid-grade làm lang. kẻ si mê mù Hindi ko quáng của Tống inaasahan Miễn. na sa ganito Nhưng kalayong không ai lugar biết, ay may ánh taong trăng may sáng ganito trong lòng tôi đã kapambihirang trở về. talento. Sau tối nay, Low-grade Tống Miễn flawless kẻ đóng thế sacred này body. sẽ bị đá. Potential, Tiếng top nước top, trong phòng tắm fast. đột nhiên Sa dừng lại. isip ni Tôi Yeming, bình thản ngồi hindi ko trên ghế sofa inaasahan. trong phòng khách, Silan nhìn pala ay cô hindi gái lang không may mặc quần sacred áo, body. trực tiếp Ang bước ra potential từ pa niya phòng ay tắm. katulad ng sa Làn akin, da cô ấy parehong trắng top mịn, top. phía trước ngực phải có Ibig vẽ một bông hồng sabihin, đỏ ang rực. sacred body Vừa niya ay nhìn là biết tác maaari phẩm pang của Tống umangat. Miễn. Anh Sagot ta ni là một Baining, họa sĩ, tama đặc ka. biệt thích vẽ Ang lên cơ sacred thể body những cô ay gái hindi trẻ ang để tìm cảm pinakamataas hứng na sáng uri tác. ng katawan. Vài giây Mas sau, mataas pa Tống Miễn rito ang cũng bước ra divine khỏi body. phòng tắm. At ang Tóc taong may anh còn divine ướt, body, vài lọn basta't lòa xòa hindi trên mamatay trán, sa chiếc áo sơ mi kalagitnaan, trắng tiyak dán na chặt vào magiging cơ isang bụng Diyos săn sa chắc. hinaharap. Cô gái vui Sa vẻ nhào vào pamamagitan lòng lang Tống ng Miễn, katawan, ngước khuôn mặt maaari nhỏ nang nhắn maging đầy isang ngưỡng martial mộ. god. Anh Miễn, cách sáng Anong tác của klaseng anh thật swerte đặc biệt, iyon? em Ha rất ha thích. ha. Tống Flawless Miễn vỗ sacred nhẹ body. vào mông cô ấy, Ang maalamat na giọng nói flawless lả lơi, sacred đùa body. cợt, em Hindi thích ko là tốt rồi. inaasahan na Cô makakaharap gái natin nghiêng người ito. định hôn anh Sa ta, nhưng kasalukuyang lại liếc mundo, thấy tôi đang ngồi maliban sa trên ghế Crown sofa. Princess ng Cô Vermilion ấy Bird sợ hãi, Empire, vội vàng wala nhặt nang quần áo trên nababalitang sàn để pangalawang che cơ taong may thể, flawless rụt rè sacred núp sau body. lưng Tống Miễn. Hindi ko Tống Miễn quay inaasahan đầu na nhìn tôi một makakakita cái,
tayo rito. thờ ơ nói với cô Tunay ngang gái, isang em về napakalaking trước đi. pagkakataon. Cô gái không Pareho muốn đi, siguro tayo nhưng nang vẫn bị Tống iniisip. Miễn lạnh lùng đẩy ra Siguradong ngoài hindi cửa. natin ito Tiễn cô basta-basta gái xong, Tống palalampasin. Miễn nhìn thấy chiếc Sino mang vali đặt ở mag-isang cửa, aangkin quay kay đầu, Sulan. như không có chuyện Sa gì huli, xảy ra, isang hỏi babae lang tôi, naman sao siya. không bay? Hindi dapat Tôi bình masira thản ang trả ating lời, chuyến bay bị pagkakaibigan hủy. dahil lang sa Ồ, kanya. Tống Miễn xoa Tama, xoa chán, tama. ngồi xuống Ang bên cạnh flawless tôi. sacred Ghế body, sofa lún hindi xuống một maaaring khoảng angkinin lớn. ng isa Anh lang. ta nằm lên đùi tôi, Mamaya, nhắm mắt tayong lại tatlo nói. ang magsasalo-salo Chương sa một chuyến kanya, bay bị hủy hindi đột ba't ngột, mas tôi kéo makatarungan vali iyon? trở về nhà.
Tingnan Vừa ninyo bước ang vào kanyang cửa, mga tôi đã hita, thấy trên sàn mahigpit nhà ang vứt một chiếc tất pagkakasara. đen bị xé nát. Mukhang Đây là birhen lần pa. thứ 8 Tống Miễn đưa những cô Napakabuti. gái khác Ang nhau bait về sa nhà. atin ng langit. Trong phòng tắm, Napakaswerte tiếng nước chảy natin. xen lẫn tiếng cười Pagbalik, trong trẻo của một kailangan cô nating gái trẻ vang pasalamatan lên. si Son Baho. Tôi không khóc, Nagalit cũng si không làm ầm Sulan, ĩ, chỉ kinuyam lặng ang lẽ kamao. ngồi trên ghế Mabilis sofa, na đợi hinawakan họ ni xong việc. Yeming ang kanyang Ai kamay. cũng nghĩ rằng tôi Huwag sẽ mo giống như trước silang đây, tiếp tục làm pansinin. kẻ si Ilan mê mù lamang iyan quáng sa của Tống kanilang Miễn. mga huling salita. Nhưng không ai biết, Sabi ng ánh trăng Spirit sáng Lord, trong lòng tôi đã dadalhin trở ko kayo về. sa Demon Sau Domain. tối nay, Tống Haharapin Miễn kẻ ninyo đóng ang thế này pagtugis sẽ ng bị mga đá. mandirigma ng Tiếng Demon nước Race. trong phòng tắm đột Kung nhiên dừng lại. makakatagal kayo ng Tôi bình isang thản buwan, ngồi trên ghế itinuturing sofa na trong kayong phòng khách, nakapasa. nhìn cô gái Kung không mặc hindi quần áo, makatagal, trực tiếp tiyak na bước ra mamamatay từ phòng kayo sa tắm. loob. Làn da Lintik, cô ấy trắng Demon mịn, Domain na phía trước naman. ngực phải có vẽ Hindi một ko bông alam hồng kung đỏ anong rực. antas ng Vừa Demon nhìn Domain là biết ito. tác phẩm của Tống Sa Miễn. ating lakas, Anh ta sa là một tingin họa ko'y sĩ, walang đặc magiging biệt thích vẽ problema. lên cơ thể Mukhang những cô hindi gái lang trẻ để magandang tìm cảm hứng kapalaran ang sáng tác. ibinigay sa inyo ng Vài giây langit. sau, Binigyan Tống pa Miễn kayo cũng ng bước ra khỏi napakagandang phòng lugar tắm. para Tóc mamatay. anh còn ướt, vài Lumipat lọn ang lòa xòa eksena trên sa trán, Demon chiếc Domain. áo sơ mi Ang trắng lima dán ay chặt vào cơ nailipat bụng na sa săn chắc. loob. Cô gái Pagkapasok vui pa vẻ lang, nhào vào may lòng kung Tống anong Miễn, pumasok sa nước khuôn katawan mặt ni nhỏ nhắn Tusheng. đầy ngưỡng mộ. Anh Nag-iba Miễn, ang itsura cách sáng niya. tác của anh Sigaw thật ni đặc Siang biệt, Fei, em rất thích. bilisan mo. Tống Miễn Ipunin vỗ mo ang nhẹ iyong vào mông cô ấy, isipan. giọng nói Huwag mong lả lơi, hayaang đùa pasukan ka cợt, ng mga em thích là demonyong tốt iyon. rồi. Mga Cô itim na gái nghiêng người usok, định hôn anh enerhiya ta, ang nhưng lại pumapalibot liếc kay thấy tôi đang Yeming. ngồi trên ghế Sumigaw sofa. siya, Blood Cô Demon ấy Chi. sợ hãi, vội vàng nhặt Mahigpit quần niyang áo trên hinawakan ng sàn để isang che cơ thể, demonyo, rụt rè Mato, núp sau sa lưng kanyang Tống Miễn. palad, at ito'y Tống Miễn kanyang quay đầu hinigo. nhìn tôi một cái, thờ Pagkapasok ơ nói với dito, cô gái, kusang em về lumalabas trước ang đi. Blood Demon Cô Chi, gái không at muốn đi, saka, nhưng vẫn bị hinihigop pa Tống Miễn nito ang lạnh mga lùng đẩy ra demonyo. ngoài cửa. Tiễn cô Paliwanag ni gái xong, Beiming, Tống ang Miễn nhìn demon thấy god chiếc vali power đặt sa ở katawan cửa, ni quay Master đầu, ay mas như mataas không ang có chuyện antas gì xảy kaysa sa ra, mga hỏi mababang tôi, antas na sao không demonyo bay? na ito. Tôi bình thản trả Kung lời, mahihigop chuyến niya bay ang bị kanilang hủy. demonic Ồ, chi, Tống Miễn malaki xoa ang xoa maitutulong trán, nito ngồi sa xuống pag-angat bên ng cạnh realm tôi. ni Ghế Master. sofa lún xuống một Lan, khoảng lớn. ayos ka Anh lang ta ba? nằm lên đùi Hindi tôi, ko alam nhắm kung mắt anong lại nói. nangyayari. Ang mga demonyong ito, tila takot na takot sa akin, hindi sila nangangahas lumapit. Sa isip ni Yeming, hindi nga may kakaila ang flawless sacred body. Anumang negatibong puwersa ay hindi makakalapit. Subalit, yung tatlong iyon, mukhang nahihirapan silang harapin ang sitwasyon. Ngayon, si Tu Sheng ay pinasukan ng demonic chi, tinutulungan siya ni Siang Fei na alisin ito. Ang makakalaban na lang ng buong lakas ay si Dingbo. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Isang hamak na miyembro ng maliit na sekta, nangangahas na umatake. Mukhang hindi mo talaga alam ang pagkakaiba ng Holy Land at ng isang maliit na sekta. 3 Revolutions Thunder Seal. Isang malakas na pagsabog ang naganap nang magbanggaan ang dalawang sword chi. Sa sandaling iyon, naglalaban ang dalawang Yuan chi, sumisirit na parang nasusunog. Pagkatapos, isang malakas na boom, at pareho silang napaatras para mapanatili ang distansya. Sa isip ni Dingbo, ang taong ito, ang kapal ng Yuan Chi niya. Simula nang sanayin ko ang Demon Elephant Art, ito ang unang pagkakataon na may martial artist na nakasabay sa akin. Isang hamak na 9th grade martial artist, may ganito kalakas na puwersa. Nanginginig ang kamay ko. Sa sandaling ito, isang maitim na demonic chi ang papalapit. May mga yabag na naririnig. Natakot si Dingbo, pinagpawisan. Iyon ay mga demon beast, Mawo. Isang kawan ng mga demon beast ang lumitaw, umuungal. Napakakaraming demon beast. Malamang naakit sila ng ingay ng laban natin kanina. Bilisan natin, tumakbo. Ang mga mato ay kumakain ng isipan ng tao para palakasin ang sarili. Ang mga mawo naman ay itinuturing ang tao bilang pagkain, napakalupit. Isa ay umatake sa isipan, isa ay umatake sa katawan. Ang lakas ng bawat isang demon beast na ito ay katumbas ng isang 5th grade martial artist ng mga tao. At saka, napakarami nila. Sabi ni Beiming, Master, kailangang umiwas. Lintik, nawala ang magandang pagkakataon. Pagkatapos nito, magiging madali pa kaya silang patayin. Sa isip ni Dingbo, balak ko sanang biglain ang batang iyon at patayin agad, hindi ko inaasahan na susulpot ang napakaraming demon beast. Nasayang ang napakagandang pagkakataon. Atras tayo. Sa isang lugar sa Demon Domain,
naramdaman ng mga demon beast ang kaguluhan. Sa likuran ni Yeming at Solan ay isang kawan ng mga demon beast na humahabol. Sumigaw si Yeming, Dragon Scale Armor Sword. Hanyu Sword Art. Isang hiwa lang, naputol sa gitna ang dalawang demon beast. Sa sandaling iyon, may isa pang sumugod. Hinugot din ni Solan ang kanyang espada at ginamit ang Hanyu Sword Art. Dalawang hibla ng Sword Chi ang pinakawalan, na nagpayelo sa demon beast. Mabuti na lang nandito ka. Kung hindi, patay na ako. Mingge, ang pagtakbo ng ganito ay hindi solusyon. Habang tumatakbo tayo at lumalaban, mas lalo lang nating naaakit ang mas maraming demon beast. Mas marami na ang humahabol sa atin ngayon kaysa kanina. Tama ka, ang bilis ng mga hayop na ito. Kung tatakbo lang tayo gamit ang mga paa, hindi natin sila matatakasan. At saka, napakarami nila. Kahit maubos pa natin ang ating lakas, hindi natin sila lahat mapapatay. Biglang may lumitaw na bitak sa lupa. Babala ni Beiming, Master, mag-ingat ka. May demon beast sa ilalim ng lupa. Sigaw ni Yeming, Lan, umilag ka. Isang halimaw ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa, nasugatan si Yeming. Lintik, na traidor ako. Hayop na gustong mamatay. Sumugod si Solan, sinaksak ang halimaw gamit ang kanyang espada. Hanyu Sword. Nagyelo ang buong katawan nito. Hinugot niya ang espada mula rito. Mingge, ayos ka lang ba? Gagamutin kita. Hindi malalim ang sugat. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Kailangan nating maghanap agad ng matataguan. Huli na. Dahil lang sa paghampas kanina, nakahabol na ang mga demon beast sa likuran. Pati ang mga demon beast sa malapit ay naakit na rin. Ang mga demon beast sa ilalim ng lupa ay nag-aabang din. Napapaligiran na tayo. At saka, ang sugat ni Master ay may demonic chi na pumasok. Kung hindi ito may lalabas, lalala ng lalala ang sugat. Umuungal ang mga demon beast, sabay-sabay na sumusugod sa kanilang dalawa. Patay. Ang mga demon beast na ito, si Master ang target. Itinuturing nilang si Master ang pinakamalaking banta, gusto siyang unahing patayin. Lintik, kailangan ng lumaban ng patayan dito. Sumulong si Solan at malakas na sumigaw, layuan niyo siya. Natakot ang mga demon beast sa sigaw ni Solan at agad na huminto. Hindi sila ng ahas lumapit. Ito ang kapangyarihan ng flawless sacred body. Hanggat narito ako, walang sino man ang makakagalaw kay Mingge. Paliwanag ni Beiming, ang flawless sacred body ay isa sa pinakapambihirang katawan sa mundo ng mga tao, lumilitaw lamang sa mga kababaihan. Kung pag-uusapan ang pagpapalakas sa laban o sa cultivation, ang flawless sacred body ay bahagyang mas mababa lamang sa ibang sacred bodies. Ang kahalagahan nito ay pangunahing nasa katangian nitong sukdulang kadalisayan at hindi maaaring mapasukan o madungisan. Hindi lamang ito makakatulong sa iba na mapataas ang kadalisayan ng kanilang yuan chi, maaari rin itong alisin ang masasamang bagay sa loob ng katawan, linisin ang katawan, at sa gayon ay mapataas ang lakas at bilis ng cultivation. Hindi kalabisan na sabihin, ang isang ordinaryong martial artist, kung ang kanyang kapareha ay may flawless sacred body na tutulong sa kanya, kahit isang ordinary body lang siya, maaari siyang maging isang martial saint, paano pa kaya sa ibang mga henyo? Kaya naman, ang flawless sacred body, sa sandaling lumitaw ito, ay laging nagiging target ng agawan ng mga henyo mula sa malalaking lupain. Ang ganitong uri ng katawan na nag-aalay sa iba, ang katangian nitong salungat sa pagpasok ng demonic na impluensya, kasama pa ang epekto nitong paglilinis. Ang flawless sacred body ay may napakalakas na pagpipigil sa mga demon beast. Sa kasamaang palad, masyadong mababa ang realm ni Solan, kaya nagagawa lamang niyang takutin ang mga demon beast. At saka, ang paggamit ng kapangyarihang ito ay nangangailangan ng napakalaking yuan chi. Natatakot akong hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Mingge, ang yuan chi ko ay mabilis na nauubos. Sapat lang para pigilan sila ng 3 sandali,
Free Ánh trăng E. sáng trong lòng tôi đã Pagkatapos trở ng oras về. na iyon, Sau tối susugod nay, na ang mga tống demon miễn kẻ đóng beast. thế này sẽ bị đá. Bilisan mo. Tiếng nước Gamitin mo trong ang phòng tắm đột pagkakataon nhiên para dừng lại. magpagaling. Tôi bình thản ngồi trên ghế Hanggang. sofa Ano trong phòng naman khách, kung magamot nhìn ako? cô gái không mặc Ang quần áo, pagkaubos ng trực iyong tiếp bước yuan ra chi từ ay phòng tắm. magpapahina sa iyo ng Làn da cô husto. ấy trắng mịn, Mas phía lalo trước lang ngực phải có tayong vẽ một bông babagal. hồng đỏ rực. Kahit Vừa magpatuloy pa nhìn là tayong biết tác phẩm của tumakbo, Tống mas Miễn. marami lang Anh ta tayong là một maakit họa na sĩ, demon đặc beast biệt hanggang thích sa vẽ mamatay lên cơ tayo thể sa những cô gái pagkaubos trẻ ng để tìm lakas. cảm hứng sáng tác. At saka, Vài giây sa sau, loob ng Tống demon Miễn cũng domain, bước ra khỏi tiyak na phòng may tắm. mas matataas pang Tóc antas anh còn ng ướt, demon vài beast. lọn lòa xòa trên Kung trán, maakit chiếc natin áo sơ sila, mi trắng tiyak na dán chặt vào kamatayan cơ ng bụng săn chắc. kahihinatnan. Cô gái Dahil vui sa vẻ ingay nhào ng vào lòng laban Tống Miễn, kanina, nước malamang khuôn mặt nhỏ nagtipon na nhắn rito đầy ang ngưỡng lahat mộ. ng Anh demon Miễn, beast sa cách sáng paligid. tác của anh thật đặc Mas biệt, malakas na em rất ingay thích. ay hindi na siguro Tống Miễn vỗ nhẹ makakaakit vào pa mông ng cô mas ấy, marami. giọng nói lả lơi, Kung đùa gayon, cợt, iisa em na thích lang là ang tốt daan rồi. para mabuhay. Cô gái nghiêng Bago người ako định hôn anh tuluyang ta, lamunin ng nhưng lại liếc demonic thấy chi tôi hanggang đang ngồi trên mamatay. ghế sofa. Patayin silang Cô lahat. ấy sợ Ang hãi, aking vội limitasyon vàng nhặt ngayon quần ay ang áo sabay trên na sàn để che pagkontrol cơ ng thể, dalawang rụt martial rè núp monarch sau lưng points. Tống Miễn. Gamit Tống ang Miễn quay flawless đầu aura nhìn tôi một nilan, cái, bahagya thờ kong ơ may nói set với cô up ang gái, isang em malawak về na trước demon đi. beast killing Cô gái không formation. muốn đi, nhưng Ang vẫn bị sakop Tống ng Miễn lạnh killing lùng đẩy ra formation ngoài ay cửa. dapat masakop ang Tiễn lahat cô ng gái xong, demon beast. Tống Miễn nhìn thấy chiếc Kapag vali may đặt ở cửa, nakatakas na quay isa at đầu, tumawag như ng không có chuyện tulong, gì xảy wala ra, nang silbi hỏi ang tôi, lahat. sao không bay? Beiming, Tôi bình sabihin mo thản sa trả lời, akin ang chuyến lokasyon bay ng bị lahat hủy. ng demon Ồ, beast sa Tống Miễn malapit. xoa xoa chán, Walang ngồi dapat xuống bên cạnh makaligtas. tôi. Ghế sofa lún xuống Lahat một ng khoảng demon lớn, beast sa anh apat ta na nằm lên đùi direksyon. tôi, nhắm Ang mắt lại nói. pinakamalayo ay nasa Chương một silangan, chuyến bay bị hủy 300 đột ngột, metro ang tôi kéo layo, vali trở về papalapit nhà. dito. Vừa bước vào Mukhang cửa, gusto nilang tôi đã thấy trên makibahagi sàn sa nhà vứt một chiếc pagkain. tất đen bị Wala xé silang nát. makakain kundi Đây ang là lần thứ formation 8 na Tống Miễn inihanda đưa ko những cô para gái sa khác nhau kanila. về nhà. Shen, Trong phòng tắm, Con, tiếng nước Jen, chảy xen lẫn tiếng Shen, cười trong trẻo Ron, của một cô Lee, gái trẻ vang Kun, lên. Du. Tôi không khóc, Gamit cũng ang không làm aking ầm yuan ĩ, chi chỉ bilang lặng lẽ sentro. ngồi trên ghế Killing sofa, formation đợi họ lines, xong việc. guide. Ai cũng nghĩ rằng Formation tôi sẽ ay, giống như trước đây, tiếp tục làm kẻ si mê mù nagse-set up ka quáng ng của Tống Miễn. formation. May Nhưng không ai biết, maitutulong ba ánh ako? trăng sáng trong Hindi lòng na tôi đã trở kailangan. về. Ipagpatuloy Sau mo tối lang nay, ang Tống pagpapatakot Miễn sa kẻ đóng thế kanila. này, Iyon sẽ bị lang. đá. Ang pagbuo Tiếng ng nước trong phòng formation tắm ay đột nhiên dừng nangangailangan lại. ng oras. Tôi bình thản ngồi trên ghế Kailangan nating sofa trong tumagal phòng ng khách, dalawang nhìn cô sandali gái pa. không mặc quần áo, Pagkalipas trực ng tiếp dalawang bước ra từ sandali, phòng tắm. si Yeming ay tila Làn da cô nahihilo ấy na. trắng mịn, phía trước Ang ngực phải pag-set có up vẽ ng một malaking bông hồng đỏ formation rực. ay sobrang Vừa nhìn là nakakapagod. biết tác phẩm của Tống Kumain Miễn. na ako ng Anh 30 ta là một pills, họa sĩ, pero đặc ramdam ko biệt pa rin thích vẽ kulang ang lên cơ yuan thể chi những cô ko. gái trẻ để tìm cảm hứng Paliwanag ni sáng tác. Beiming, ang Vài mga giây normal sau, na Tống formation Miễn ay cũng bước ra nangangailangan khỏi ng phòng tắm. mataas na antas na Tóc spirit anh còn ướt, stones, vài yuan lọn lòa beast xòa trên bones, trán, at iba chiếc pang áo sơ mi trắng materyales. dán chặt vào cơ Si bụng săn chắc. Master, gamit Cô ang gái vui Chaos vẻ nhào vào Arithmetic lòng Tống Miễn, Scripture, ay ngước pilit khuôn na mặt nhỏ gumagamit nhắn ng đầy ngưỡng iisang mộ. uri ng Anh Miễn, martial cách monarch. sáng tác của anh thật Coin đặc para biệt, mag-set em up, rất thích. natural lamang na Tống Miễn vỗ napakalaki ng nhẹ vào mông cô ấy, pagkonsumo. giọng Sa nói lả lơi, kasalukuyan, đùa walang cợt, oras em para thích là tốt maghanap ng rồi. mga materyales. Cô gái nghiêng người Si định hôn Sulan anh ay ta, makakatagal nhưng lại lamang liếc ng thấy tôi 3 đang ngồi sandali. trên ghế sofa. Kailangang matapos Cô ang ấy pag-set sợ up hãi, sa loob vội ng vàng 3 nhặt quần áo sandali. trên sàn để che Pagkalipas cơ ng thể, kalahating rụt rè sandali núp sau pa, lưng Tống Miễn. natapos na ang Tống formation. Miễn quay đầu nhìn Lan, tôi một cái, itigil mo na thờ ang ơ nói với pagbabanta cô sa mga gái, demon em về beast. trước đi. Lahat ng iyong Cô gái flawless không muốn aura, đi, nhưng ipasok vẫn mo bị sa Tống aking Miễn lạnh lùng katawan. đẩy ra ngoài cửa. Tiễn Lumapit cô si gái Sulan xong, para Tống Miễn tulungan nhìn si thấy chiếc Yeming, vali đặt ở isang cửa, malakas na quay đầu, pagsabog ang như không có chuyện umalingaw-ngaw, gì xảy ra, kasabay ng hỏi tôi, nakakasilaw na sao không bay? liwanag. Tôi bình thản Umuungal trả ang mga lời, berdeng chuyến bay demon bị beast. hủy. Ồ, Sabay-sabay Tống silang Miễn xoa xoa sumugod. chán, ngồi Lesser xuống Yin bên Yang cạnh Killing tôi. Formation, Ghế sofa lún Evolve. xuống một khoảng Holy lớn. Light Yin Anh Yang ta Grand nằm lên đùi tôi, Formation. nhắm mắt Ang lại mga nói. demon beast ay tinangay Trên một chuyến paitaas bay sa bị hủy đột hangin. ngột, tôi kéo Nagsimulang vali trở về lumawak ang nhà. formation sa Vừa bước vào paligid. cửa, tôi đã thấy Umuungal sa trên sàn galit nhà ang vứt mga một chiếc demon tất beast. đen bị xé nát. Makalipas ang ilang Đây là lần sandali, thứ 8 mga Tống Miễn đưa nakakabinging những cô sigaw gái ang khác nhau về maririnig. nhà. Tahimik na Trong phòng pinanood tắm, ni Yeming tiếng ang nước mga chảy ito na xen lẫn tiếng tinatangay cười trong palayo. trẻo của một cô gái Sa trẻ vang sandaling lên. ito, si Tôi Yeming
Ming không ay khóc, ubos na ang cũng không làm lakas. ầm ĩ, chỉ lặng lẽ Masyadong ngồi trên malala ghế ang sofa, demonic chi đợi họ xong việc. infection. Ming Ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ giống như trước đây, Sa tiếp tục wakas, làm kẻ si mê napuksan na mù natin quáng ang của mga Tống hayop Miễn. na ito. Nhưng không ai Biglang may biết, ánh naramdaman trăng si sáng trong Sulan. lòng tôi đã trở Yung mga về. itim na usok na Sau tối iyon, nay, iyon Tống ang Miễn kẻ demonic đóng chi thế này mula sa sẽ mga bị demon đá. beast na pinatay Tiếng ni nước trong Mingge. phòng tắm đột nhiên dừng Mas lại. lalong Tôi bình kumakapal ang thản ngồi trên demonic ghế chi. sofa trong phòng Hindi khách, maganda. nhìn cô gái Ang không mặc demonic quần chi áo, ay trực naaakit tiếp ng bước blood ra từ demon phòng chi ni tắm. Master. Làn da Hali cô ấy kayo, trắng mịn, phía sugurin trước niyo ngực akong phải lahat có vẽ nito. một bông hồng đỏ Kahit rực. ubos na ang Vừa flawless nhìn là aura biết tất
tác phẩm của Tống gamit Miễn. lamang ang Anh aking ta là một katawan, họa sĩ, marahil đặc ay biệt thích vẽ mapipigilan lên ko cơ thể sila. những cô gái trẻ để tìm Lumusot. cảm hứng sáng Hindi tác. ako ang target. Vài giây Ang sau, demonic Tống chi ay Miễn cũng bước pumasok ra sa khỏi katawan phòng ni tắm. Yeming. Tóc anh còn Lintik, ướt, mga vài hamak lọn na lòa xòa mababang trên antas trán, na chiếc demonic áo sơ chi. mi trắng Gusto dán akong chặt vào cơ pasukin. bụng săn chắc. Kumpara Cô sa gái Demon vui vẻ God nhào vào Power lòng mula Tống sa Miễn, Nine nước khuôn Revolutions mặt nhỏ Foundation nhắn đầy ngưỡng mộ. Establishment Anh Divine Miễn, Pill, cách sáng tác của napakalayo anh thật ninyo. đặc biệt. Em Si rất thích. Mingge, Tống hinihigop Miễn at vỗ nhẹ vào nililinis mông niya cô ang ấy, demonic chi. giọng nói lả At lơi, saka, đùa cợt, ang kanyang em thích yuan là tốt chi. rồi. Mabilis Cô na gái nghiêng người định tumataas. hôn anh Ano ba ta, talagang nhưng yuan lại liếc chi thấy iyon na tôi đang kayang ngồi trên linisin ghế ang sofa. demonic chi? Cô ấy sợ hãi, Sumisigaw si vội vàng Yeming nhặt sa quần sakit. áo trên sàn Ang để realm che ni cơ thể, Master ay rụt mabilis rè na núp sau lưng umaangat. Tống Miễn. 8th grade Tống martial Miễn quay đầu disciple. nhìn tôi một 6th cái, grade. thờ ơ nói 4th với cô grade. gái, em về trước Pagkatapos, đi. umangat Cô si gái Yeming không muốn hanggang đi, 3rd grade nhưng vẫn bị martial Tống Miễn artist. lạnh lùng đẩy ra Ang ngoài demonic cửa. chi mula sa Tiễn cô daan-daang gái xong, demon beast. Tống Miễn nhìn Ang thấy chiếc lasa ay vali đặt hindi ở cửa, maganda, quay pero đầu, malaki như ang không có chuyện naitulong gì sa xảy pag-angat. ra, hỏi tôi, Hindi ko sao không bay? inaasahan, Tôi direktang bình thản umangat trả lời, hanggang 3rd chuyến bay grade bị martial hủy. artist. Ồ, Tống Miễn Mingge, xoa xoa ayos trán, ka lang ngồi ba? xuống bên cạnh Ayos tôi. lang. Ghế Noong sofa una, lún xuống một kinain khoảng ko lớn. ang Demon Anh God ta Power nằm lên mula đùi sa tôi, Nine nhắm mắt Revolutions lại nói. Foundation Establishment Divine Pill. Inabot ako ng 49 na araw. Kumpara roon, maliit na bagay lang ito. Demon God Power. Sinabi ni Master lahat kay Sulan. Si Sulan at ako ay hindi na iba sa isa't isa. Sa pagitan namin, hindi na kailangang maglihim pa. Pagkatapos, ikinwento lahat ni Yeming kay Sulan, kasama na ang tungkol kay Beiming, Divine Spirit Treasure Robe, at G. Tianpeng. Tingnan mo, siya si Beiming. Wow, munting Beiming. Ganyan pala ang itsura niya. Napaka-cute. Lan, bakit hindi ka man lang nagulat? Matagal ko nang nahahalata na may kakaiba kay Mingge. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala siya ka-espesyal. Ang Divine Spirit Treasure Robe ay isang Divine Land Supreme Treasure. Sa tulong niya, ang hinaharap ni Mingge ay hindi masukat. Mingge, ang sabihin mo sa akin ang lahat, napakasaya ko. May ilang bagay na balak ko sanang sabihin pagkatapos mong makuha ulit ang unang pwesto sa Latent Dragon Rankings, pero mukhang kailangan ko nang sabihin ngayon. Sa totoo lang, ang pangalan ko ay Yu Lingqiao. Ang pangalan kong ginagamit sa labas, Lan Nhi o Sulan, ay alias ko lamang. Parehong maganda ang mga pangalan. Mula ngayon, tatawagin kitang Lan Nhi. Kung anong gusto mong itawag, ayos lang. Susunod, ikukwento ko kay Mingge ang lahat tungkol sa akin. Kung sa tingin ni Mingge ay masyadong mabigat ang pressure, ituring mo na lang itong kwento. Ang aming Yu family ay dating numero 1 Golden Aristocratic family ng Vermilion Bird Empire. Mayroon kaming 10 Grand Marshals, 33 First Grade Grand Officials, at 6 pa ang ginawaran ng titulong Marquis. Ang aming ninuno ay kapatid sa panunumpa ng Vermilion Bird Emperor noon. Masasabing walang kapantay ang aming karangalan. Sa ganoong kalagayan, ang mga disipulo ng aming Yu family, anuman ang kanilang potensyal, ay malayang makakapasok sa isa sa 5 dakilang akademya ng Vermilion Bird Academy para mag-aral, maging disipulo ng malalaking sekta, sumali sa Holy Land, o maging direct disciple, lahat ay hindi mahirap. Gayunpaman, mapanganib sa itaas. Pagdating sa henerasyon ng aking lolo sa tuhod, nasangkot ang Yu family sa pag-aagawan sa trono. Ang resulta, ang prinsipe na aming sinuportahan ay hindi pa naluluklok, ang Yu family ay sinalantana ng panunupil ng Vermilion Bird Emperor. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang 3 martial gods ng Yu family ay pawang nawala sa ibang kalawakan. Ang 24 na martial saints, ang ilan ay misteryosong nawala, ang ilan ay ipinadala para supulen ang mga barbarong lupain. Pagdating sa henerasyon ng aking lolo, ang Yu family ay bumagsak na sa pinakamababang antas ng Golden Aristocratic Family, anumang oras ay maaaring bumaba pa sa Silver Aristocratic Family. Simula noon, umaasa ang mga taga-Yu family na maibabalik ang dating karangalan. Ginamit nila ang lahat ng uri ng paraan. Pagkatapos mawala ang mga martial gods, kahit ang ilang martial saints ng Yu family ay wala na. Ang pagbangon ay napakahirap.
Hanggang sa ipanganak kami ng aking pinsan sa angkan na si Yulingday. Si Yulingday ay likas na may heaven charm body, may walang kapantay na pang-akit sa mga kalalakihan. Ako naman ay likas na may flawless body, mas malaki ang maitutulong sa aking kapareha. Para maibalik ang dating karangalan, binalak ng pamilya na ipakasal ako sa Vermilion Bird Crown Prince, si Kwang Thai Thung. Si Yulingday naman ay ipakakasal kay Marquis Uy Thc, si Thung Titay, na may pinakamalaking potensyal. Ang dalawang ito ang may pinakamalaking pagkakataon na magmana ng trono. Parehong mataas ang kanilang katayuan, na maaaring magligtas sa Yu family mula sa pagbagsak. Kaya mula pagkabata, espesyal kaming pinalaki, pinag-aralan ng mga kaugalian. Ginamit ng mga kaanak ang lahat ng yaman para sa aming foundation establishment. Akala ko'y magpapatuloy lang ng ganito. Ngunit noong ako'y 10 taong gulang, muntik na akong mapahamak. Kung hindi dahil sa pagliligtas ng aking tiyuhin sa angkan, ang aking kahihinatnan ay naging kahindik-hindik. Pagkatapos, nalaman kong ang nagtangka sa akin ay si Yulingday at ang mga tao sa paligid niya. Bakit kanya gustong ipahamak? Ang aking flawless body ay kapaki-pakinabang sa cultivation ng aking kapareha. Samantalang ang heaven charm body ni Yulingday, bagamat nakakaakit ng mga lalaki, ay nagnanakaw rin ng kanilang asensya para sa sarili niyang gamit. Dahil dito, umaasa ang mga kaanak na ako ang ipakasal kay Crown Prince Kwang, na may pinakamalaking kapangyarihan. Natural lamang na natuklasan din ito ni Yulingday, kaya gusto niya akong ipapatay para palitan ako. Hindi ba't nagtanong ang iyong mga kaanak? Ang ama ni Lingday ay ang elder na may pinakamalaking autoridad sa Yu family, isang malakas na nasa antas ng martial ancestor. Samantalang ang aking mga magulang ay hamak lamang na martial masters. Masyadong malaki ang agwat ng lakas, kaya't ang balita ay hindi makakarating sa tenga ng family head. Kahit makarating pa, hindi rin mangangahas na kumilos ang sect leader. Pagkatapos noon, dumanas pa ako ng hindi mabilang na panganib. Kahit ang aking ama ay namatay ng walang dahilan. Ang aking ina, araw-araw na nabubuhay sa takot, hindi nagtagal ay nagpatiwakal din, iniwan akong nag-iisa sa mundo. Alam kong kung magpapatuloy ng ganito, tiyak na mapapahamak ako, kaya tumakas ako papunta sa malayong maliit na bansang ito, nagtago ng pagkatao, at sumali sa Crimson Sun Sect, umaasang lalakas at makokontrol ko ang sarili kong kapalaran. Ngunit ang pagpapakasal sa Crown Prince ay hindi naman masama. Hindi mo ba gusto? Huwag mong sabihin yan. Sa huli, kumapit na ako sa iyo. Ngayon, kahit gusto mo pa akong itaboy pabalik, huli na. Biro lang, biro lang. Noong bata pa ako, ipinagkasundo na ako kay Kwang Thai Thung. Hanggang ngayon, ako pa rin ang kanyang fiancé sa pangalan para sa hinaharap. Kaya noon, hindi ako nang ahas na makipaglapit sa iyo, natatakot na mapahamak ka. Kung malalaman ni Kwang Thai Thung ang tungkol sa atin, sa lawak ng mundo, natatakot akong wala na tayong mapagtataguan pa. Takot saan? Huwag mong sabihing Crown Prince lang siya, kahit pa ang Vermilion Bird Emperor, hindi ko siya katatakutan. Kung gayon, alam mo ba kung ano ang kanyang potensyal? Kahit Crown Prince pa siya, tao lang din naman siya. Ano ba yun? Hindi kaya siya pa ang maalamat na divine body. Malamang tama ka. Siya ang Vermilion Bird Divine Body. 23 taong gulang pa lang, naging martial monarch na, at malapit nang mag-breakthrough. At saka, sumali pa siya sa Eternal Divine Mountain. Narinig kong napakalaki ng kanyang ambisyon, gustong magtayo ng sarili niyang dakilang sekta. 23 taong gulang na martial monarch. Tunay ngang isang mabangis na nilalang. Gayunpaman, hindi rin naman ako isang prutas na madaling pitasin. Bigyan mo ako ng kaunting panahon, tiyak na malalampasan ko siya. Oo nga pala, si Yulingday naman. Kung hindi ka lumitaw, hindi ba't siya ang ipakakasal sa Crown Prince? Iyan ay hindi ko alam. Sa pagitan niya at ni Marquis Thung, walang kasunduan sa kasal.
Subalit, sa ugali Chương một niya, chuyến bay bị hủy malamang đột ngột, nalalapitan tôi niya kéo si vali Quang trở Tai về nhà. Thung. Vừa bước vào cửa, Kung ano tôi na đã ang thấy trên sàn nangyayari nhà vứt ngayon, một chiếc tất hindi ko đen rin bị alam. xé nát. Kung ang mga Đây là lần thứ nakatatanda 8 kay Tống Yu Miễn đưa Lingday những ay cô may gái khác malaking nhau về nhà. kapangyarihan, bakit Trong phòng hindi tắm, nila ibinigay tiếng ang nước chảy xen pagkakataong lẫn tiếng ipakasal cười sa trong Crown trẻo của Prince một kay cô Yu gái trẻ Lingday, vang lên. bagkus ay ikaw Tôi pa không ang khóc, cũng ipinagkasundo không kay làm ầm Quang ĩ, Tai chỉ lặng lẽ ngồi trên Thung. ghế sofa, đợi Noon, họ xong hindi việc. ko rin Ai maintindihan. cũng nghĩ rằng tôi sẽ Hanggang giống sa như trước isang đây, tiếp tục pagkakataon, làm kẻ si mê nagkataong mù nakita quáng ko của sa Tống isang Miễn. sinaunang aklat, Nhưng không ang ai biết, flawless ánh body trăng ay sáng trong maaaring lòng tôi đã i-draft, trở về. ilipat. Sau tối nay, Ngunit Tống Miễn kailangang, kẻ đóng thế này, sẽ pagkatapos bị ng đá. 10 taong gulang Tiếng bago nước ito trong may phòng tắm đột sagawa. nhiên dừng lại. Tôi Pagkatapos bình ng thản ngồi paglilipat, trên ghế ang sofa trong orihinal phòng na khách, may-ari ng nhìn cô katawan gái ay không mặc quần mamamatay. áo, trực tiếp bước Kung ra từ gayon, phòng ang tắm. babaeng iyon, Làn da cô ấy trắng napakatuso mịn, ng kanyang phía trước ngực plano. phải có vẽ một bông Natatakot hồng siyang đỏ gusto rực. niyang kunin ang Vừa iyong nhìn là flawless biết tác aura phẩm para của siya Tống Miễn. mismo ay Anh magkaroon ta ng là một dalawang họa sĩ, katawan, đặc biệt dual thích vẽ body. lên cơ thể những Pagkatapos cô ay gái siya ang trẻ để tìm magpapakasal cảm hứng kay sáng Quang tác. Tai Vài giây sau, Thung. Tống Miễn cũng bước Gamit ra khỏi lamang ang phòng kanyang tắm. heaven charm Tóc body, anh còn ướt, kahit vài maakit lọn niya ang nhòa mga xòa trên lalaki, trán, sa chiếc áo kaalaman sơ at mi posisyon trắng ni dán Quang chặt vào Tai cơ bụng săn chắc. Thung, Cô gái natatakot vui akong vẻ nhào ituring vào lang lòng siyang Tống Miễn, laruan. ngước khuôn mặt nhỏ Ngunit nhắn kung đầy mayroon na ngưỡng siyang mộ. flawless Anh Miễn, body, cách iba sáng na tác ang của anh thật usapan. đặc biệt. Em rất thích. Malamang ganoon nga. Tống Miễn Kaya vỗ ako nhẹ vào mông tumakas. cô ấy, Mabuti giọng na nói lang at lả hindi lơi, masama ang đùa cợt, aking yuan em thích chi. là tốt rồi. Sa bawat Cô gái pagkakataon, nghiêng người định parang hôn may anh ta, tumutulong sa nhưng akin lại liếc mula sa thấy tôi đang dilim, ngồi trên ghế nagagawang sofa. malagpasan ang Cô ấy panganib. sợ hãi, Sa vội vàng isip nhặt ni quần áo Bayming, trên sàn để che cơ thể, HMPH, rụt rè hindi núp sau bababa lưng sa Tống Miễn. pagpasok mo sa Tống Miễn pintuan, quay đầu kapag nhìn nasa tôi một bingit ka cái, ng thờ panganib, ơ nói với kahit cô ang gái, taong iyon em ay về hindi trước đi. lumitaw. Cô gái không muốn đi, Natatakot akong nhưng masama vẫn bị na ang Tống Miễn lagay lạnh niya. lùng đẩy ra ngoài cửa. Kailangan kong mabilis na Tiễn cô gái kumalat. xong, Baka Tống Miễn nhìn sakaling thấy nais chiếc vali đặt ở protektahan ni cửa, Quang quay Tai đầu, si Sulan. như không có chuyện gì Walang xảy ra, batas, hỏi walang tôi, langit, sao không bay? usapang gabi. Tôi bình thản trả Bayming, lời, sa chuyến mga bay bị alaala hủy. ni GT Anpong, Tống Miễn mayroon xoa bang xoa flawless trán, sacred ngồi body? xuống bên cạnh tôi. Ghế Wala. sofa lún Natatakot xuống một akong sa khoảng mundo lớn. ngayon, Anh ta ang nằm buong lên đùi flawless tôi, sacred nhắm body mắt ay lại si nói. Sulan lamang. Chương một chuyến bay Kung bị hủy ganoon đột nga, ngột, kung tôi kéo gayon, vali trở ang về nhà. tatlong disipulo ng Vừa bước Sword vào Lake, cửa, tôi mukhang đã thấy inilabas trên nila sàn ang nhà vứt một chiếc impormasyon tất tungkol đen sa bị xé flawless nát. sacred body. Đây là lần thứ 8 Tiyak Tống na Miễn đưa những cô mahuhulaan ni gái khác Quang nhau Tai về si nhà. Sulan. Trong phòng Sa tắm, aking lakas tiếng nước ngayon, chảy xen wala lẫn akong tiếng cười paraan trong para trẻo của một kalabanin cô ang gái Crown trẻ Prince vang lên. Quang. Tôi không Lan khóc, cũng NHI, không làm ầm ĩ, nakapagpahinga chỉ ka lặng na ng lẽ ngồi matagal, trên ghế hindi ba't sofa, medyo đợi họ nakabawi xong ka việc. na? Ai cũng nghĩ rằng Kailangan na tôi sẽ nating giống như trước umalis. đây, tiếp Saan tục làm tayo kẻ si mê pupunta? mù Ang quáng mga của Tống demon Miễn. beast ng Demon Nhưng Domain không ay ai biết, nagpahirap ánh sa trăng atin ng sáng trong lòng husto. tôi đã trở về. Ang tatlong Sau disipulo tối ng nay, Sword Tống Lake ay Miễn kẻ tiyak đóng na thế hindi này pupunta sẽ bị đá. roon. Tiếng nước Ito ang trong phòng tắm đột pagkakataon nhiên para dừng lại. patahimikin Tôi sila. bình thản ngồi trên ghế Lumipat ang sofa trong eksena phòng sa khách, isang lugar nhìn sa cô gái Demon không mặc Domain. quần áo, Ang trực tiếp tatlong bước ra disipulo từ ng phòng Sword tắm. Lake ay Làn naghahanap ng da cô ấy trắng mịn, mapagpapahingahan. phía trước ngực phải có vẽ một bông hồng đỏ Sa rực. wakas, Vừa nhìn là nakatakas biết tác din. phẩm của Tống Miễn. Dati, Anh ta là naririnig một ko họa lang sĩ, na đặc mapanganib biệt ang thích Demon vẽ Domain. lên cơ thể Hindi những ko cô gái trẻ inaasahan na để tìm ganito cảm pala hứng sáng kita tác. tot. Vài giây Nawalan sau, ako ng Tống isang Miễn braso. cũng bước ra khỏi phòng tắm. Maswerte na raw iyon. Tóc anh Ang còn ướt, regalong vài lọn ibibigay sa lòa xòa guro, trên trán, hindi dapat chiếc áo sơ mi katakutan ng trắng hirap. dán chặt vào cơ Hindi bụng săn tayo chắc. maaaring Cô sisihin ng gái walang vui vẻ nhào dahilan. vào lòng Tống Miễn, Pinahirapan ngước tayo khuôn ng mặt nhỏ ganito. nhắn đầy Si ngưỡng mộ. Yemi, Anh Miễn, natatakot cách akong sáng tác kinain của na anh siya thật đặc hanggang sa biệt, buto. em rất thích. Ang buhay Tống at Miễn vỗ kamatayan nhẹ niya vào ay mông cô wala ấy, ng pag-asa. giọng nói lả lơi, Sayang lang ang đùa cợt, flawless em thích sacred là tốt body. rồi. Tama nga Cô ang gái sinabi nghiêng ni người định hôn anh Santay. ta, nhưng lại Pagbalik, liếc thấy tôi ibigay đang natin ngồi ang trên ghế impormasyon sofa. sa Imperial Cô ấy Palace. sợ hãi, Kahit vội patay vàng na nhặt quần siya, áo trên sàn để makakakuha pa che rin cơ thể, tayo ng rụt maraming rè núp sau pabuya. lưng Tống Miễn. Kung Tống iisipin, Miễn quay hindi đầu pa rin nhìn tôi tiyak. một cái, thờ Pagbalik, ơ nói với ipasa cô gái, natin ang em balitang về ito trước sa đi. Imperial Cô gái Palace. không muốn đi, Kahit patay nhưng na vẫn bị talaga Tống siya, Miễn lạnh lùng đẩy ra makakatanggap pa ngoài rin cửa. tayo ng maraming Tiễn cô gái gantimpala. xong, Tống Miễn Sa nhìn thấy chiếc sandaling vali ito, đặt ở may cửa, kung anong quay bagay đầu, ang nhưng lumipad không có chuyện diretso gì sa xảy kanilang ra, tatlo. hỏi tôi, sao Isang không bay? malakas
malakas na pagsabog Tôi ang bình thản trả lời, umalingaw-ngaw. chuyến bay bị Mabilis hủy. na nakailag Ồ, ang tatlo. Tống Miễn xoa xoa chán, Magaling. ngồi Hindi xuống ko bên cạnh tôi. inaasahan. Ghế Kayo sofa pala. lún xuống một At khoảng buhay pa lớn. kayo. Anh ta nằm Pinili lên đùi ninyong tôi, gamitin ang nhắm mắt Marshall lại Monarch nói. coins. Chương Sa một tingin chuyến nyo bay ba bị hủy talaga đột ngột, makakauwi tôi pa kéo kayo? vali trở về nhà. Tama.
Ang Vừa yuan bước chi vào na cửa, inilalabas tôi đã ng thấy trên Marshall sàn nhà Monarch vứt một coins chiếc ay tất đen bị napakalakas, xé nát. at ang bakas Đây nito là ay lần thứ 8 kakaiba. Tống Miễn đưa những cô Sa gái antas khác nhau ninyo, về nhà. ang pag-iwas sa Trong phòng pinsala tắm, ay tiếng nước napakadali. chảy xen lẫn tiếng Ngunit, cười ano trong naman trẻo của một ngayon? cô gái trẻ vang Patuloy lên. na gumamit si Tôi Yeming không ng khóc, Marshall cũng không Monarch làm ầm coins ĩ, para chỉ lặng lẽ umatake. ngồi trên ghế Tumalon sofa, sila đợi para họ xong umiwas việc. sa mga Ai pag-atake. cũng nghĩ rằng tôi sẽ giống Kakaiba. như trước đây, Alam naman tiếp ng tục taong làm ito kẻ na si walang mê mù epekto sa quáng của amin Tống ang Miễn. Marshall Monarch Nhưng coins. không ai biết, Bakit niya pa ánh ito trăng sáng trong lòng ginagawa? tôi đã trở về. Natatakot akong Sau nabaliw tối na nay, siya dahil Tống sa Miễn mga kẻ demon đóng thế này beast. sẽ bị đá. Patay. Tiếng Sinasadya nước niyang trong phòng gamitin tắm ang đột nhiên Marshall dừng lại. Monarch coins Tôi para bình thản gumawa ngồi ng trên ghế ingay at sofa akitin trong ang phòng mga khách, demon nhìn beast cô gái dito. không mặc quần áo, Ngayon trực nyo lang tiếp bước ra napansin. từ phòng tắm. Huli na. Làn Isang da kawan cô ng ấy mga trắng demon mịn, beast ang phía trước ngực dumating at phải có vẽ một pinalibutan bông hồng sila. đỏ rực. Baliw ka na Vừa ba? nhìn là biết tác phẩm Inakit mo của ang Tống Miễn. napakaraming Anh demon ta là beast một họa dito. sĩ, đặc biệt thích Mamamatay vẽ din lên kayo. cơ thể những cô Iyan. gái trẻ để tìm Siyempre cảm alam hứng ko. sáng tác. Lan Vài giây NHI. sau, Tống Susunod, Miễn cũng bước ra lahat ay khỏi phòng tắm. ipapaubaya ko na sa Tóc iyo. anh còn ướt, Ginamit vài ni lọn Sulan lòa ang xòa kanyang trên trán, flawless aura chiếc para áo sơ mi protektahan trắng silang dán chặt vào dalawa. cơ bụng săn chắc. Lintek, Cô gái hindi ko vui vẻ nhào vào inaasahan lòng na ang Tống Miễn, flawless sacred ngước khuôn body mặt ay may nhỏ nhắn ganitong đầy ngưỡng mộ. kakayahan. Anh Miễn, Parang cách sáng tác spirit của beast anh thật ng đặc demon biệt, domain. em rất thích. Ang mga halimaw, Tống Miễn vỗ lumipat nhẹ na vào sa mông cô kanila. ấy, giọng Sabi nói ni lả Yeming lơi, kay đùa Sulan, cợt, tayo em thích dito là sa tốt tabi, rồi. kumakain Cô habang gái như người định nanonood, hôn anh medyo ta, masaya nhưng rin, lại liếc thấy hindi tôi ba? đang ngồi trên ghế Sa sofa. isip ni Sulan, Cô ấy sợ hãi, siguradong mayroon vội pa vàng silang nhặt quần áo alas. trên sàn Kaya để che cơ natatakot thể, akong bago rụt pa rè sila núp sau lưng Tống masugatan, Miễn. wala na akong Tống oras Miễn para quay đầu nhìn kumilos. tôi một cái, Sa thờ ơ isip nói ni với cô Yeming, gái, hindi em về aatake trước sa đi. atin ang mga Cô gái halimaw, không may muốn đi, pagkakataon nhưng akong vẫn bị Tống talunin Miễn lạnh sila. lùng đẩy ra ngoài cửa. Sumisigaw sila sa Tiễn cô sakit gái habang xong, Tống inaatake Miễn ng nhìn mga thấy chiếc demon vali beast. đặt ở cửa, Hayop, quay đầu, nhưng naghahanap không ng có chuyện gì xảy kamatayan. ra, Ang hỏi lakas ng tôi, mga sao halimaw không ay bay? napakarami. Tôi bình thản trả Lahat lời, tayo ay chuyến bay malubhang bị hủy. nasugatan. Ồ, Mahirap Tống nang Miễn lumaban xoa xoa pa. chán, ngồi Siyang xuống Faye, bên cạnh tôi, huwag kang ghế masyadong sofa lún magdiwang. xuống một khoảng lớn. Bilisan mo, Anh ta nằm gamitin lên mo đùi ang sword tôi, talisman nhắm ni mắt lại Elder nói, C.